अज़बिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि सभी स्टूडेंट खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। अल्लाह ताला आप सबका हामी व नासिर हो। बेटा स्टडी के हवाले से बात करें तो आज का जो टॉपिक हमने डिस्कस करना है वो है एप्लीकेशंस। पिछले 2 से 3 लेक्चर्स में आपने डिफरेंट टाइप्स के एसेज, स्टोरीज़ और लेटर्स को डिस्कस किया। इन 2 से 3 लेक्चर्स का अगर हम रिव्यू करें तो उनमें आपने लेटर पैटर्न पढ़ा, हाउ टू राइट अ लेटर, ऑन हाउ मैनी पार्ट्स अ लेटर कंसिस्ट। ठीक है, इसके बाद आपने डिफरेंट लेटर्स पढ़े और सेम एज़ इट इज़ जो है यही तमाम चीज़ें आपने स्टोरी और ऐसे में भी जो है वो देखी। आज के इस टॉपिक में भी हम सेम यही चीज़ देखेंगे कि एप्लीकेशन होती क्या है, एप्लीकेशन लिखने का मकसद क्या है, एप्लीकेशन पेपर में कितने मार्क्स की आ सकती है, एप्लीकेशन पैटर्न क्या, और इसके साथ साथ जो है वो हम मुख्तलिफ़ टाइप्स की कुछ एप्लीकेशंस को भी जो है वो डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि एप्लीकेशन जो है वो होती क्या है। जी बेटा, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि एप्लीकेशन होती क्या है। बेटा बेसिकली एप्लीकेशन का बुनियाद ये चीज़ है, एप्लीकेशन को हम उर्दू में दरख्वास्त कहते हैं। दरख्वास्त का लफ्ज़ आते ही समझ जाएंगे कि एप्लीकेशन में जो है वो हम किसी से रिक्वेस्ट करते हैं फॉर द परमिशन ऑफ समथिंग। जैसे आप स्टूडेंट्स हैं, मैं मिसाल से आपको समझाता हूँ। जैसे आप स्टूडेंट्स हैं तो आप अपने प्रिंसिपल के नाम एप्लीकेशन लिखेंगे फॉर द सिक लीव। अगर आप बीमार हैं तो आप सिक लीव एप्लीकेशन लिखेंगे। अगर आपको घर पर ज़रूरी काम है तो आप अर्जेंट पीस ऑफ वर्क की एप्लीकेशन लिखेंगे। अगर आपने शादी में जाना है, शादी में शिरकत करनी है तो आप अटेंड द मैरिज पार्टी की एप्लीकेशन जो है वो लिखेंगे। तो आप इन बात करने का मकसद ये है कि आप इन तमाम चीज़ों में क्या कर रहे हैं, आप इन तमाम चीज़ों में नेक्स्ट पर्सन से, वो कोई भी हो सकता है, उससे जो है वो आप परमिशन मांग रहे हैं, परमिशन ग्रांट करवा रहे हैं कि जी मैं बीमार हूँ, मुझे स्कूल से छुट्टी चाहिए, मुझे घर पर ज़रूरी काम है तो मुझे स्कूल से छुट्टी चाहिए, मैंने अपने चचा भाई अंकल की शादी में जाना है तो मुझे स्कूल से जो है वो छुट्टी चाहिए। तो आप इन तमाम की तमाम चीज़ों में, तमाम एप्लीकेशन में जो है वो अगले बंदे से जो है वो परमिशन ले रहे होते हैं। तो यही बात लिखी हुई है, इट इज़ अ फॉर्मल रिक्वेस्ट टू समवन, कि किसी से एक रस्मी दरख्वास्त होती है फॉर द नीड ऑफ परमिशन, किसी चीज़ की इजाज़त के लिए, फॉर समथिंग, यानी कि फॉर द नीड ऑफ परमिशन फॉर समथिंग, किसी भी चीज़ की इजाज़त के लिए किसी इंसान से एक रस्मी दरख्वास्त को जो है वो हम एप्लीकेशन कहते हैं। अगर हम इसके मार्क्स वाइज इसकी बात करें तो पेपर में जो है ये 8 से 10 नंबर की आती है, वेरिएशंस आ सकती हैं, 8 नंबर की भी आ सकती है, 10 नंबर की भी। ये पेपर पैटर्न पे भी डिपेंड करता है, पेपर सेटिंग पे भी डिपेंड करता है कि एग्जामिनर जो है वो कितने मार्क्स की जो है वो एप्लीकेशन आपको देता है। तो सबसे पहले हमने ये देखा कि एप्लीकेशन होती कि एप्लीकेशन की ज़रूरत क्यों पड़ती है और एप्लीकेशन जो है वो पेपर में क्यों आती है। देन नेक्स्ट जो है वो हम एप्लीकेशन पैटर्न को डिस्कस करते हैं। जी बेटा, स्क्रीन पे आपको जो इस वक्त स्लाइड नज़र आ रही है ये एप्लीकेशन का पैटर्न है। एप्लीकेशन का पैटर्न डिस्कस करने से पहले मैं आपको ये बात बताता चलूँ कि जितने भी अल्फ़ाबेट मैंने हाईलाइट किए हुए हैं रेड कलर से, ये कुछ कॉमन मिस्टेक्स हैं जो स्टूडेंट्स जो है वो अक्सर करते हैं, और यही मिस्टेक्स जो हैं बच्चों के मार्क्स डिटेक्ट होने का सबब बनती हैं। ठीक है, तो इंशाल्लाह इन मिस्टेक्स को भी हम आज के लेक्चर में जो है वो डिस्कस करेंगे, और इन मिस्टेक्स को कैसे ओवरकम किया जाता है, ये तमाम की तमाम चीज़ें भी जो है वो आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। तो बेटा बेसिकली जो है एप्लीकेशन 3 पार्ट्स पर मुश्तमिल होती है। फर्स्ट उसका हेड, जैसे हमने लेटर एज इट इज़, इसका पैटर्न वही है जो हमने जो है वो लेटर में डिस्कस किया था। बॉडी, सबसे पहले हेड, देन बॉडी, एंड देन लास्ट में जो है वो फुट। ठीक है बेटा, जितनी भी हम एप्लीकेशन डिस्कस करेंगे उनमें 2 चीज़ें कॉमन पाई जाएंगी, वो उसका हेड होगा और देन उसका फुट होगा। चेंजिंग कहाँ पे आएगी? चेंजिंग आएगी जस्ट उसके बॉडी पार्ट में। एप्लीकेशन का हेड और एप्लीकेशन का फुट जो है ये सेम रहेंगे। जितनी भी हम नेक्स्ट एप्लीकेशन डिस्कस करेंगे चेंजिंग जस्ट उसके बॉडी पैटर्न में जो है वो आएगी। ठीक है बेटा, एप्लीकेशन पैटर्न को डिस्कस करते बेटा स्टार्ट में सबसे पहले एप्लीकेशन के स्टार्ट में टॉप ऑफ द एप्लीकेशन वो चीज़ आती है कि हम एप्लीकेशन लिख किसके नाम पे रहे हैं। आप चूँकि स्टूडेंट हैं तो हमने वो एप्लीकेशन जो है वो प्रिंसिपल के नाम लिखनी। तो स्टार्ट में आएगा द प्रिंसिपल। बेटा प्रिंसिपल का पहला अल्फ़ाबेट पी हमेशा कैपिटल आएगा। ठीक है, बच्चे अक्सर इस वर्ड को जो है वो
स्मॉल लिख देते हैं, बेटा ये स्मॉल नहीं आना, ये हमेशा अल्फ़ाबेट जो है ये कैपिटल आना है। प्रिंसिपल के बाद कॉमा आएगा। देन गवर्नमेंट हाई स्कूल और दी डॉक्टर पब्लिक स्कूल, मैंने दो चीज़ें लिखी हुई हैं, गवर्नमेंट हाई स्कूल भी लिखा हुआ है और दी डॉक्टर्स पब्लिक स्कूल भी लिखा हुआ है। बेटा मैंने दो चीज़ें इसलिए लिखी हैं कि जब आप एग्ज़ाम दे रहे होंगे तो एग्ज़ाम्स में हमने अपना स्कूल मेंशन नहीं करना होता कि हम किस स्कूल से जो है वो बिलोंग करते हैं, तो देन आपने वहाँ पे लिखना है गवर्नमेंट हाई स्कूल। जब आप स्कूल के नाम एप्लीकेशन लिख रहे होंगे, ठीक है, देन आपने अपना स्कूल वहाँ पे मेंशन करना होगा, द डॉक्टर्स पब्लिक स्कूल, ठीक है बेटा। इसलिए मैंने ये दो चीज़, आपने दो में से कोई भी एक चीज़ लिखनी होती है, लेकिन पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने गवर्नमेंट हाई स्कूल लिखना है। और अगर आप वैसे यानी कि ड्यूरिंग द एजुकेशनल कैरियर अगर आपको छुट्टी चाहिए स्कूल से, ठीक है, तो आपने जो है वो द डॉक्टर्स पब्लिक स्कूल जो है वो लिखना है। देन लास्ट में आप किस सिटी से बिलोंग कर रहे हैं, चूँकि आप रहीम यार ख़ान से बिलोंग करते हैं इसलिए हमने नीचे जो है वो रहीम यार ख़ान लिख दिया। रहीम का आर कैपिटल, यार का वाई कैपिटल और ख़ान का के कैपिटल। बेटा ये पहले पहले अल्फ़ाबेट जो हैं ये कैपिटल आएंगे और देन लास्ट में जो है वो फुल स्टॉप आएगा। पहले दो पे हमने देखा कि कॉमा आ रहा है और रहीम यार ख़ान के बाद जो है वो फुल स्टॉप आ रहा है। देन वर्ड नेक्स्ट आएगा, नीचे वाली लाइन में आएगा सर, सर के बाद बेटा कॉमा आएगा। ये चार चीज़ें हमने लिखनी है और ये चार की चार चीज़ें हमने चार लाइंस पर ही लिखनी है। ये नहीं करना कि द प्रिंसिपल कॉमा दे के आगे ही हमने जो है वो डॉक्टर पब्लिक स्कूल लिख लिया और आगे कॉमा दे के आगे हमने रहीम यार ख़ान, नहीं, तरतीब वाइज हमने लिखनी है और तरतीब वाइज चार लाइनें हैं तो और हमने ये चार लाइंस पर ही ये चीज़ें जो है वो लिखनी है, ठीक है। देन आएगा विद रिस्पेक्ट, आई हैव टू से दैट, विद रिस्पेक्ट के बाद भी कॉमा आएगा, आई हैव टू से दैट। आई हैव टू से दैट के आगे जो है वो अपने अपनी एप्लीकेशन का मकसद बयान करना है कि अपने एप्लीकेशन लिखी क्यों है, आपको एप्लीकेशन में किस चीज़ की जो है वो छुट्टी चाहिए, या आप एप्लीकेशन में किस चीज़ की परमिशन मांग रहे हैं और कितने दिन की आपको परमिशन जो है वो चाहिए, ठीक है। ये तमाम चीज़ें जो हैं ये आपने एप्लीकेशन के बॉडी में डिस्कस करनी होती है। क्या क्या कि आपको आपकी एप्लीकेशन का सब्जेक्ट क्या है, मतलब कि आपको एप्लीकेशन रिक्वेस्ट क्यों करनी पड़ रही है, या फॉर एग्ज़ाम्पल आप बीमार हैं तो आप ये लिखेंगे कि जी मैं बीमार हूँ, ठीक है, तो इसलिए जो है वो मुझे छुट्टी चाहिए। या आपको घर पे ज़रूरी काम है तो आप लिखेंगे जी मुझे घर पर ज़रूरी काम है इसलिए मुझे छुट्टी चाहिए। और छुट्टी कितने दिन की चाहिए ये भी आपने मेंशन करना होता है कि जी मुझे शादी में मैंने जाना है, मुझे 5 दिन की छुट्टी चाहिए, मुझे बुखार है जी मुझे 3 दिन की छुट्टी चाहिए। ये तमाम चीज़ें जो हैं ये एप्लीकेशन के बॉडी में जो है वो डिस्कस करते हैं। देन लास्ट में इसका फुट आ जाएगा, फुट में आपका योर्स ये वर्ड आएगा, योर्स ओबीडिएंटली। बेटा योर्स का वाई कैपिटल आएगा, ये बच्चे अक्सर गलती करते हैं, ठीक है, इस गलती को हमने दोबारा नहीं दोहराना। कैपिटल आएगा हमेशा, इसका पहला अल्फ़ाबेट योर्स का वाई जो है, ठीक है, और एस के ऊपर जो ये जो उल्टा कॉमा डाल देते बेटा ये भी नहीं आना होता, ठीक है, जिसे हम अपॉस्ट्रोफी कॉमा कहते हैं, ये भी बिल्कुल नहीं आना होता। योर्स ओबीडिएंटली, OBEDIENTLY। बेटा ये जो लास्ट में LY लगाया है, LY लगने की वजह से ओबीडिएंटली जो है ये एडजेक्टिव बन गया, ठीक है, इसलिए हमने स्टार्ट में योर के साथ जो है वो S लगाया है। अगर S नहीं आएगा तो लास्ट में LY भी जो है वो नहीं आएगा, अगर S आएगा तो लास्ट में LY भी आएगा। मतलब ये कि S और LY ये जो है वो एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि अगर S आएगा तो LY भी आएगा, अगर S नहीं आएगा तो LY भी नहीं आएगा। दैन लास्ट में आपने अपना नेम, क्लास और वो डेट जिस पे जो है आज जिस डेट को आप एप्लीकेशन लिख रहे हैं वो डेट जो है वो आपने मेंशन करनी होती है। बेटा ये एप्लीकेशन पैटर्न था जिसको हमने डिस्कस किया, हमने इसमें कुछ मिस्टेक्स देखी। देन नेक्स्ट जो है अब हम अपनी एप्लीकेशन की तरफ मूव करते हैं कि हमने 2 से 3 एप्लीकेशन आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे और इन एप्लीकेशन को फर्दर इंडिविजुअली जो है वो हम देखते हैं। जी बेटा हमारी पहली एप्लीकेशन है एप्लीकेशन टू प्रिंसिपल फॉर द सिक लीव, के हमने अपने प्रिंसिपल के नाम एप्लीकेशन लिखनी है, दरख्वास्त लिखनी है फॉर द सिक लीव के बीमारी की छुट्टी चाहिए कि आप बीमार हैं, उस सूरत में आपने जो एप्लीकेशन लिखनी है, ठीक है, एप्लीकेशन फॉर टू प्रिंसिपल फॉर द सिक लीव। बेटा पैटर्न जो हम डिस्कस करके आए हुए हैं पीछे, द प्रिंसिपल गवर्नमेंट हाई स्कूल कॉमा रहीम यार ख़ान देन फुल स्टॉप सर विद रिस्पेक्ट। अब हम इसकी बॉडी, बेटा जितनी भी हम एप्लीकेशन डिस्कस करेंगे उनमें एक कॉमन चीज़ जो पाई जाएगी वो मैं आपको अभी बता देता हूँ। उनमें कॉमन चीज़ कि उनका हेड
اور ان کا فٹ جو ہے وہ ایز اٹ از سیم رہے گا. چینجنگ کہاں پہ آئے گی؟ چینجنگ آئے گی جسٹ اس کے باڈی پارٹ میں مڈ والے اس پورشن میں جو ہے وہ چینجنگ آئے گی. ہیڈ اور فٹ جو ہے یہ دونوں ہی جتنی بھی ہم اپلیکیشن ڈسکس کریں گے سبھی کے سبھی میں جو ہے وہ سیم رہے گی. تو ٹائم ویسٹ کیے بغیر ہم اپنی باڈی کی طرف بڑھتے ہیں ود رسپیکٹ. میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں, ریڈنگ کرتا ہوں, ریڈنگ کرنے کے بعد میں آپ کو ٹرانسلیشن بھی کر کے بتاؤں گا. پروننسیشن سنیے گا, ورڈ میننگ سنیے گا. اگر کسی چیز کی سمجھ نہ آئے, کسی لفظ کی سمجھ نہ لگے, کسی الفاظ ورڈ میننگ کا پتہ نہ چلے, تو آپ نیچے کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کر کے جو ہے وہ بات پوچھ سکتے ہیں, یا واٹس ایپ گروپ میں جو ہے وہ آپ بات مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. چلیں باڈی کو ڈسکس کرتے ہیں ود رسپیکٹ, نہایت ادب کے ساتھ. آئی ہیو ٹو سے دیٹ, مجھے یہ کہنا ہے کہ آئی ایم ڈاؤن ود ہائی فیور, کہ میں آئی ایم ڈاؤن کا بیٹا یہاں پہ مطلب ہے کہ بیمار ہوں. آئی ایم ود ہائی فیور, بہت زیادہ بخار کے ساتھ جو ہے کی وجہ سے میں بیمار ہوں. سو اس لیے آئی کین ناٹ اٹینڈ دا اسکول فار 2 days, میں 2 دن کے لیے جو ہے وہ اسکول نہیں آ سکتا. کائنڈلی گرانٹ می لیو فار 2 days, کائنڈلی مہربانی کر کے گرانٹ می اجازت دیں, لیو چھٹی کی, فار 2 days 2 دن کی چھٹی کی مہربانی کر کے مجھے اجازت دیں. آئی شیل بی ویری تھینکفل ٹو یو, میں آپ کا بہت زیادہ شکر گزار ہوں گا. یورز اوبیڈینٹلی, آپ کا تابع دار. ایکس وائی زی, یہ جو بیٹا میں نے لکھا ہے یہاں پہ آپ نے اپنا نیم مینشن کرنا ہے, نیچے آپ نے اپنی کلاس مینشن کرنی ہے, دین لاسٹ میں جو ہے وہ آپ نے اپنی ڈیٹ, جس ڈیٹ کو جو ہے وہ آپ نے اپلیکیشن لکھی ہے وہ ڈیٹ جو ہے وہ آپ نے اپنی مینشن کرنی ہے. ہم اپنی نیکسٹ اپلیکیشن کی جانب موو کرتے ہیں. جی بیٹا, ہماری نیکسٹ اپلیکیشن ہے اپلیکیشن ٹو پرنسپل فار لیو ٹو ڈو این ارجنٹ پیس آف ورک, کے ایک ضروری کام کرنے کے لیے ہمیں چھٹی چاہیے. وہ اپلیکیشن جو ہے وہ ہم نے اب اس کو جو ہے وہ ڈسکس کرنا ہے. اس میں بھی ایز اٹ از سیم ہے, ہیڈ بھی سیم ہے, فٹ بھی سیم ہے. چینجنگ جو ہے وہ باڈی پورشن میں جو ہے, باڈی پورشن کو ڈسکس کرتے ہیں ود رسپیکٹ, نہایت ہی ادب کے ساتھ. آئی وانٹ ٹو اسٹیٹ دیٹ, میں یہ لکھنا چاہتا ہوں کہ آئی ہیو این ارجنٹ پیس آف ورک ایٹ ہوم, کہ مجھے گھر پر جو ہے وہ ایک ضروری کام ہے. سو آئی ایم ان ایبل ٹو اٹینڈ دا اسکول ٹوڈے, سو اس لیے آئی ایم ان ایبل, میں نہیں آ سکتا, ٹو اٹینڈ دا اسکول ٹوڈے, میں آج اسکول جو ہے وہ نہیں آ سکتا. پلیز گرانٹ می, مہربانی کر کے مجھے اجازت دیں, لیو چھٹی کی فار 1 day, 1 دن کی چھٹی کی مہربانی کر کے مجھے اجازت دیں. آئی شیل بی ویری تھینکفل ٹو یو, میں آپ کا بہت زیادہ شکر گزار ہوں گا. بیٹا یہ اس کا باڈی پورشن تھا. دین لاسٹ میں یورز اوبیڈینٹلی, وہی جو ہم پیچھے پیٹرن میں اور سک لیو میں ڈسکس کر کے آئے ہیں. دین اس کے بعد ایکس وائی زی کی جگہ پہ آپ نے اپنا نیم مینشن کرنا ہے. دین نیچے جو ہے وہ آپ نے اپنی کلاس مینشن کرنی ہے. کلاس مینشن کرنے کے بعد لاسٹ میں جو ہے وہ آپ نے وہ ڈیٹ لکھنی ہے جس ڈیٹ کو جو ہے وہ آپ نے اپلیکیشن رائٹ کی تھی. اب ہم اپنی نیکسٹ اپلیکیشن کی طرف موو کرتے ہیں. جی بیٹا, ہماری نیکسٹ اپلیکیشن ہے اپلیکیشن ریکویسٹنگ لیو ٹو اٹینڈ اے میرج سرمنی, کہ ہم نے ایک شادی کی تقریب میں شمولیت اختیار کرنی ہے, تو ہم نے اس کے لیے جو ہے وہ چھٹی چاہیے, تو ہم نے وہ اپلیکیشن لکھنی ہے. ٹھیک ہے جی, ڈسکس کرتے ہیں اس کو. ایز اٹ از پیٹرن سیم لائک پریویس 2 اپلیکیشنز. ٹھیک ہے, ہیڈ بھی سیم ہے, فٹ بھی سیم ہے, لیکن چینجنگ کہاں پہ ہے؟ چینجنگ باڈی پورشن میں ہے. باڈی پورشن کو ڈسکس کرتے ہیں ہم. باڈی پورشن ود رسپیکٹ, نہایت ہی ادب کے ساتھ. آئی ہیو ٹو اٹینڈ دا میرج سرمنی آف مائی انکل ایٹ ملتان, کہ مجھے اپنے چچا کی شادی کی شرکت میں, شادی کی تقریب میں شمولیت اختیار کرنی ہے. ایٹ ملتان, ملتان میں. وی آر ٹو لیو, ہم نکل رہے ہیں. فور لیو کا بیٹا یہاں پہ مطلب ہے نکلنا, یعنی کہ ڈپارچر, ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ جو ہے وہ موو آؤٹ کر جانا. وی آر ٹو لیو فار ملتان, ہم ملتان کے لیے نکل رہے ہیں. ٹمارو, کل. یسٹرڈے پریویس ڈے ہوتا ہے, ٹھیک ہے. دین پریزنٹ ڈے ہوتا ہے, اور اس کے بعد جو ہے وہ ٹمارو یعنی کہ اپ کمنگ ڈے, یعنی کہ آج اگر منڈے ہے دین ٹمارو ٹیوزڈے, ٹیوزڈے ہے تو دین ٹمارو وینسڈے. ٹھیک ہے, ٹمارو کا مطلب ہے کہ نیکسٹ ڈے. دیر فور, اس لیے آئی نیڈ لیو, مجھے چھٹی چاہیے. فرام اسکول, اسکول سے. کائنڈلی الاؤ می, مہربانی کر کے مجھے اجازت دیں. لیو چھٹی کی فار 5 days, 5 دن کی چھٹی کی. فرام اپریل 20 اپریل ٹو اپریل 24 24 اپریل تک مجھے 5 دن کی چھٹی کی جو ہے وہ اجازت دیں. آئی شیل بی ویری تھینکفل ٹو یو, میں آپ کا نہایت ہی شکر گزار ہوں گا. بیٹا یہ اس کا باڈی پورشن تھا. دین لاسٹ میں جو ہے وہی یورز اوبیڈینٹلی,
آپ کا تابع شاگرد XYZ کی جگہ پہ آپ نے اپنا نیم مینشن کر لینا، دین نیچے کلاس، اور لاسٹ میں جو ہے وہ آپ نے وہ ڈیٹ جس ڈیٹ کو جو ہے وہ آپ نے اپلیکیشن لکھی تھی. بیٹا یہ آپ کی 3 اپلیکیشنز تھی جس کو جو ہے ہم نے 1 بائی 1 ڈسکس کیا. ہم نے اپلیکیشنز کو ڈسکس کیا، ہم نے اپلیکیشن پیٹرن کو ڈسکس کیا. اپلیکیشن پیٹرن سے پہلے جو ہے ہم نے یہ دیکھا کہ اپلیکیشن ہوتی کیا ہے، اپلیکیشن لکھنے کا مقصد کیا ہے، اور اپلیکیشن پیپر میں کتنے نمبر کی جو ہے وہ آتی تھی. یہ تو تھا بیٹا آج کا آپ کا لیکچر. ہوپ سو سبھی بچوں کو سمجھ آیا ہوگا. اگر کسی بچے کو کہیں پہ بھی کوئی بھی مسئلہ ہے تو وہ کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کر سکتا ہے، یا واٹس ایپ پہ جو ہے وہ آپ مجھ سے کانٹیکٹ کر کے اپنی پریشانی جو بھی آپ کو کوئی مسئلہ مسائل ہے وہ آپ مجھ سے ڈسکس کر سکتے ہیں. اگر ڈائری کی بات کریں تو ڈائری کے حوالے سے آپ نے یہ تینوں اپلیکیشنز اپنے جسٹ اپلیکیشن پیٹرن کی نہیں میں بات کر رہا. اگر اپلیکیشن پیٹرن بھی لکھ لیں گے ویل اینڈ گڈ ہے، تاکہ آپ کے پاس ایک اسکیچ آ جائے گا، پھر آپ کو جو ہے وہ کوئی بھی اپلیکیشن لکھنا ایزی ہوگی. ادروائز جو ہے آپ نے یہ تینوں اپلیکیشن فار سک لیو، اپلیکیشن فار این ارجنٹ پیس آف ورک، اپلیکیشن ٹو اٹینڈ دا میرج سرمنی، آپ نے یہ تینوں اپلیکیشن جو ہے یہ 1 بائی 1 اپنی نوٹ بکس پہ جو ہے وہ رائٹ کرنے ہیں، اور ان اپلیکیشنز کو جو ہے وہ لرن بھی کرنا ہے. دین رائٹ کرنے کے بعد اپنے پیرنٹس کو چیک کروائیں. ٹھیک ہے بیٹا، اچھے سے لکھے گا، خوبصورت کر کے لکھے گا، مارجن لائن کے ساتھ. اور جو مسٹیکس میں نے اوپر جو مسٹیک اوپر میں نے اپلیکیشن پیٹرن میں بتائی ہے ان کا خاص خیال رکھیے گا. ٹھیک ہے، یہ مسٹیکس جو ہے وہ ان مسٹیکس کو سے جو ہے وہ اوائڈ کیجیے گا. اللہ تعالیٰ آپ سب کو جو ہے اپنی حفظ و ایمان میں رکھے، گھر میں رہیں، محفوظ رہیں. انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں جو ہے وہ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ، اللہ نگہبان.